जहेज और माल व दौलत की लालच में आकर शादी की तो रब्बे जुल जलाल उसे फिक्र व फाका, तंगदस्ती और जिल्लत के सिवा कुछ भी अता नहीं करेगा। हिंदुस्तान और खास तौर पर हमारे मुआशरे में जहेज एक ऐसा नासुर बन गया है जो एक एटमी हथियार से भी ज्यादा मोहल्लिक और खतरनाक साबित हो रहा है। अखबारात में ये सुर्खियां बनकर रोज ये खबरें छप रही है कि किस तरह फला शख्स ने अपने ससुराल से जहेज ना मिलने पर, जहेज की मांग पूरी ना होने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जलाकर राख कर दिया। किस तरह एक शख्स ने अपने ससुराल से स्कूटर की मांग पूरी ना होने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। जरा गौर फरमाइएगा, अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। अभी ये खबरें सिर्फ हिंदुस्तान की और गैर कौमों की बारे में छपी जाती थी, लेकिन अफसोस सदअफसोस की बात यह है कि रफ्ता रफ्ता ये गलीज और खतरनाक वबा हमारे मुआशरे में भी फैलती जा रही है। इस्लाम की कई फातिमा, कई रज़िया, कई सुल्ताना जो अखबारात की भेंट चढ़ते हुए, जो सुर्खियां बनते हुए हमारे इस्लामी शरीयत के नाम लेवाओं से और हमारे इस्लामी शरीयत के बड़े बड़े आलिम फाजिल लोगों से ये दरख्वास्त कर रही है कि काश आप वाज़ों और बयानों से निकलकर कोई ऐसे काम अंजाम दे दे जो काम हमारे हम मासूम लड़कियों की जिंदगी में कोई आसानी पैदा कर दे। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने औरत को एक ऐसा हसीन तोहफा बनाकर पेश किया है जिसने की वजह से हमारी जिंदगी को रानाई बख्शी गई है, जिसके दम से नज़ारों में खूबसूरती है। और इसी मासूम कली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ और वहशत को दूर किया था। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इस दुनिया में जितने भी खतरनाक जुल्म व सितम बरपा हुए हैं वो इसी सनफ नाजुक पर बरपा किए गए हैं। आप लोग जरा गौर फरमाएंगे और इस बात को सोचेंगे तो आप लोग को ये बात बहुत ही झुंझला देने वाली होगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ इसी चीज के औरत पर ही ये जुल्म क्यों बरपा किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। जितने भी दुनिया में जुल्म व सितम बरपा किए जा रहे हैं वो इसी सनफ नाजुक पर बरपा किए जा रहे हैं, इसी कली पर बरपा किए जा रहे हैं। इन दर्दनाक वाक़यात से हमारी तारीख भरी पड़ी है और हमारी तारीख इन वाक़यात की शाहिद है कि किस तरह माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाकर उन्हें जंगलात की खाक छानने पर मजबूर कर दिया गया था। एक पाक हस्ती, एक पाक रूह जिनके बारे में नौज़ बिल्लाह हम सोच नहीं सकते, उन पर तोहमत लगाकर उन्हें जंगलात की खाक छानने पर मजबूर कर दिया गया था। अरब माशरे में औरत की पैदाइश को इस कदर मनहूस तस्वुर कर दिया गया था। मैं पुरानी बातों के जिक्र कर रही हूँ। अरब माशरे में औरत की पैदाइश को इस कदर मनहूस तस्वुर कर दिया गया था कि बेटी पैदा होते ही उसे जिंदा दरगोर कर दिया जा रहा है। औरत के पैदाइश को इस कदर मनहूस आखिर क्यों तस्वुर कर दिया जा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इस कदर अजीम हस्ती, इस कदर एक अजीम शख्सियत का तस्वुर दिया गया है कि माँ क्या चीज़ होती है कि एक वालिद भी माँ की बराबरी को पूरी नहीं कर सकता। इन तमाम बातों के बावजूद भी अरब मुआशरे में बेटी की पैदाइश को इस कदर मनहूस तस्वुर किया जा रहा था कि उसे जिंदा पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जा रहा है। औरत के आज इतने तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी, ये तो मैंने कई पुरानी वाक़यात के आपके सामने रखे, लेकिन आज औरत के तालीम याफ्ता होने के बाद भी, काबिल होने के बाद भी हमारे अरमानों का कत्ल कर दिया जा रहा है। हमारी राहों में जो हम तरक्की की तरफ हमारे राहें जो बढ़ रही है उनमें खारदार झाड़ियों को हायल कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? जिस किसी भी वक्त एक गरीब घराने में या एक घराने में औरत बेटी अपनी जवानी की तरफ रवाना होती है, अपनी जवानी की सीढ़ी पर कदम रखती है, उस वक्त वालिदैन की जिंदगी उन्हें उनकी जिंदगी का हर लम्हा सांप की तरह डसने लगता है। आखिर क्यों? क्योंकि एक तरफ बेटी की बढ़ती हुई जवानी होती है, बेटी की बढ़ती हुई उम्र होती है, तो दूसरी तरफ हमारे मुआशरे के जंगली जिनसी भेड़ियों की निगाहें और तीसरी तरफ हमारे पड़ोसियों की चैमा गोइया। जी हाँ, मतलब बेटी को ना घर में सुकून है ना ही बाहर, न तालीम हासिल कर सकती है, ना घर में रहकर काम वकाज सीख सकती है। एक तरफ बेटी की बढ़ती हुई उम्र होती है, दूसरी तरफ जिनसी भेड़ियों की गलीज निगाहें और तीसरी तरफ पड़ोसियों की चैमा गोइया। अगर किसी वक्त वालिदैन अपनी बेटी के अरमानों को पूरा करने की ख्वाहिश कर ले, उसे डोली में
حسین شخصیات عظیم لوگ. انہیں بیٹی کی شادی ہونے کے بعد انہیں جہیز چاہیے, لسٹ آتی ہے کہ ہمیں یہ جہیز میں چاہیے. آپ لوگ یہ بات اتنی جھنجھلا دینے والی ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ ہونے کے باوجود, اسلام کی تعلیم لینے کے باوجود, قرآن با ترجمہ پڑھنے کے باوجود جہیز کی مانگ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء تھے, جو احمد مجتبیٰ تھے, جو تاجدار حرم تھے, کیا ان کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مصنوع بھی اسی طریقے سے ہوا تھا؟ کیا انہیں بھی اسی طرح جہیز کے مطالبات کیے گئے تھے؟ ان کا عقد کس کے ساتھ ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا, جو حیدر کرار تھے. اس کے باوجود ان کا نکاح جب ہوا, ان کا عقد جب ہوا, تو ان کے جسم پر انہوں نے اپنے بدن پر جو چادر اوڑھی ہوئی تھی اس میں 16 پیوند لگے ہوئے تھے. غور فرمائیے گا, اس میں 16 پیوند لگے ہوئے تھے, اور ایسی چادر ہونے کے باوجود, ان کے جسم پر ایسی چادر ہونے کے باوجود ان کا نکاح اس حالت میں ہوا تھا. بنت رسول ہونے کے باوجود ان کے جہیز میں ایک بستر, 2 تکیے, 1 چکی, 1 مٹکا, ان سامان پر مشتمل جہیز حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جا رہا تھا, اور ان سامان کے ساتھ وہ ان کے گھر کی طرف, ان کے گھر کی جانب روانہ ہو رہے. اور آج کا حال یہ ہے, غور فرمائیے گا حضرات, آج کا حال یہ ہے کہ ہمارا بیٹا تو پڑھ لکھ گیا ہے ماشاءاللہ سے, ہمارا بیٹا انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, ٹیلی فون آپریٹر ہے, سعودی عرب میں اچھی خاصی جاب کرتا ہے, تو اسے سعودی عرب جانے کے لیے جہیز چاہیے, جہاز چاہیے, اسے دفتر جانے کے لیے کار چاہیے. کیوں؟ ہم لڑکیاں بھی تو تعلیم حاصل کر رہی ہیں نا, لیکن ہمارے ماں باپ کی مرضی کے مطابق ہم جو وہ کہتے ہیں وہاں پر نکاح کرتے ہیں, خاموشی سے اپنا زندگی اپنے ماں باپ کے مطابق گزارتے ہیں, بنا کسی ڈیمانڈ کے, بنا کسی لسٹ کے. ہم اپنی زندگی بھی تو ایسے گزارتے ہیں, لیکن آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جی ہمیں جہیز چاہیے. ارے جہیز کے ٹھیکیداروں اور بیٹے پیدا کر کے جہیز کی مانگ کرنے والوں, ذرا غور سے سن لو. اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ تھے. اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر تھے. اگر تمہارا بیٹا پیکر ولایت ہے, سیاست ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر ولایت تھا. ان تمام باتوں کے باوجود کیا حضرت علی نے اسی طرح جہیز کی مانگ کی تھی؟ جی نہیں. کس طرح, کس حالت میں ان کا عقد ہوا تھا, شادی ہوئی تھی, آپ لوگ کے سامنے میں نے کچھ دیر پہلے ہی بتایا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود, قرآن شریف کے باوجود, ان تمام احادیث کے باوجود ہماری جہیز کی مانگیں پوری نہیں ہو رہی. تو میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گی کہ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ جہیز جیسی ملعون اور منحوس رسم کو ہم ختم کر کے یہ دم لیں. ایک شعر کہنا چاہوں گی, یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے, یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے, ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. My name is Affan Ansari. I am a student of class 8 from St. Mary's High School, Jalna. First of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala who gave me this beautiful opportunity. I would also like to appreciate Alimia Nadvi Foundation who take like these programs to enhance the knowledge about Quran in students. Today, I am going to speak on science and the Holy Quran. Today is the age of science. Science is a systematic study of the natural world through observation and experimentation. The Holy Quran stresses on the observation of the creation of God, Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, the Holy Quran has passed the test of all times. We believe that these verses revealed over 1400 years ago align with many scientific discoveries made centuries later. If we study the Holy Quran, we will find the knowledge of all subjects including history, geography, botany, zoology, biology, astronomy, etc. The Holy Quran does not confine only moral and religious teachings. It comprises of all subjects. The Holy Quran speaks on the creation of the universe, sun, moon, stars and the sky. The Holy Quran also speaks
how cloud forms, rain falls, plant grows and living different types of animals. The Holy Quran also speaks in Surah Al-An'am, ayat number 38. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. There is not an animal that lives on the earth, nor a being that flies on its wings, but they all form communities like you. Many researchers come to this point that all the birds and the animals live in the forms of communities like us. The Holy Quran also speaks in Surah Nahl, ayat number 79. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-sama'i ma yumsikuhunna illa Allah inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun. Do they not look at the birds held poised in the midst of the air and the sky? Nothing holds them up but the power of Allah. Verily in this are signs for those who believe. As far as astronomy, the Holy Quran speaks. Do they not subject the sun and the moon, each running its course for a team appointed, and that Allah is all aware of what you do, and He has created the heavens and the earth with truth. And Allah sends down rain from the sky, giving life to the earth after its death. The Holy Quran describes the creation of man. The Holy Quran describes how Allah created Adam in Surah Hijr, ayat number 26. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. We created man from sounding clay and mud molded into shape. Today, Muslims continue to contribute significantly to many scientific communities to enrich global knowledge. The Quran's harmony with scientific discoveries give us wisdom. It encourages us to observe, learn and marvel at the world around us. It also reminds us of the pursuit of knowledge. In this way, the Holy Quran speaks all about the subjects, knowledge and teaches us. But it is so unfortunate that we have categorized this knowledge into two compartments, Dini and Asli. So we should have to change our attitude towards this regard. So if we will follow the instructions as mentioned in the Quran, we will be successful in both Deen and Dunya. After this, I am ending my speech. Thanks for giving me this opportunity. Respected President, scholars, students and friends, Assalamu alaikum. A kind word is a form of charity. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, my hero, is as great and kind as an angel. Yes, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is as a great figure in the world and one of the most influential people humanity has ever witnessed. His word and deed greatly affected human thought and behavior throughout in history. He is the founder of Islam. Michael H. Hart, the American author, in his book, The 100th Ranking of the Most Influential Persons in History, he put Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the top list because he sees that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the most influential in both religion and the political leader of all time. Yes, he was a great father, a wonderful husband, a faithful friend, an excellent guide, a strong believer, social and political reformer, and the best companion. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was prophet sent from Allah to all humankind. He is last prophet. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah in 571 AD. His father's name was Abdullah and his mother's name was Amina. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born after the death of his father. His mother also died when he was only 6 years old. So he was thrown up by his grandfather Abdul Muttalib and later by his uncle Abu Talib. He belonged to a poor but respectable family of Quraysh tribe. From very childhood, he was famous for being truthful, trustworthy, confident and generous. At the age of 40, he began to have a
years later, Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers became stronger and were able to turn to Makkah. Personality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was dominated the